Ang araw guys, magluluto na naman tayo. Magluluto tayo ng biko guys. Yan. Biko yan guys. Panggatong ko guys is magic papel. Magic papel guys na naman. Kasi maulan ang panahon ngayon. Basa ang kahoy. Basa pa rin ang kahoy guys. Kaya papel-papel muna to guys. Papel-papel muna guys. Yan guys. Unahin natin guys. Tingnan natin guys. Ay! Ang init. Pasensya na kayo guys. Yan. Malapit na yan guys. Biko yan guys. Mekos-mekos lang na mamaya guys. Yan. Paggatungan pa natin guys. Para mamekos-mekos na yan guys. Dito sa asukar natin guys. Sa sugar natin guys. Dito. Lagyan natin ito para kainin natin guys. Snack natin. Yan. Snack sa mga mahirap guys. Paraan lang. Paraan lang talaga guys. Sa mga panggatong dyan. Tingnan natin ulit guys. Yan, malapit na yan. Caramelize na siya guys. Caramel guys. Ayan guys. Maluluto na yan guys. Ito ang ganap natin guys. Yan. Maluluto na yan. Biko-biko na yan guys. Biko-biko na yan. Yan. Titigas yan mamaya guys. At ito ang ganap sa biko ko guys. Ang biko kong napaka tamis at may alat. Yan guys. The biko is here. Don't forget to subscribe my channel guys. Like and share. You can comment and watch my videos. You can share it. Yan. Yan ang ganap guys. Babush. The biko.